Masolusyonan na ang mulo sa mga residente sa barado nga kanal sa Abdawa Street, Barangay Dadiangas North, Jensan. Tungod subli ng gisugdan sa lokal nga panggamhanan ang pag-construct sa kanal duol sa ilahang mga panimalay. Very thankful ako kasi sa nangyari ang implementation nitong linis kanal na matagal na naming problema dito. Maganda ang kanyang suporta sa amin dito sa aming barangay sa Dadiangas North. We're very thankful sa nangyaring ito, kaya nga hindi ko masabi kung anong saya ang nararamdaman namin ngayon dito. Gitambungan ni Congressman Loreto Atcharon ang groundbreaking ceremony Abril 24 sa buntag. Nasairan, mukabat matud pa sa 4.9 million pesos ang gigahin nga pondo sa nasyonal alang sa maong proyekto nga pagahimuon sulod sa 3 ka bulan karong tuiga. Luyo pa man nga naapektuhan sa konstruksyon ang mga tindahan sa lugar, apan nagpasalamat ang mga negosyante sa gihimo nga proyekto. Madali lang unta nila hang kuan kay kung ingani makasirado gid mi diri ug ingani na lang ni siya permente. Oo, dapat dili ang trabaho. Dako gid kay ni siyang tabang. Pasalamat pod sa naga ano ani. Actually kuan to, 90 days lang ang kuan to, ang ilahang calendar days of activity nga kuan niya. So actually gi-priority na to tungod kay kuan medyo pag mag-ulan medyo ga-flooding didto. And then ang mga mulo sa tao ang kanal usay mag-overflow. Hindi, nagpasalamat to sa congressman kaya atong hangyo di sa Barangay Dadiangas North, so natagaan na yung aksyon. Nang hinaot si Kapitan sa Ulon nga kung mahuman na ang kanal, mamintinar sa mga residente ang kahinlo ug likayan matod pa ang paglabay og mga basura. Gibot siyag sab sa opisyal nga daghan pa nga proyekto ang moabutay alang sa kaayuhan sa mga lumulupyo. And then atong ginapahimangnuan ang mga lumulupyo nga dapat so di ta magpatakag labay sa atong basura especially sa kanal. Kaya dahil mga silupane, so bisag unsa lay panglabay usay matangag sa ero madto ito sa kanal. So dapat kitang lumulupyo especially kanang nasa atong atabangan. So harap mo linis mo. So atong ginapa-implement especially sa ato ang mga pro chairman. In the heart of changing lives kini sa Brigada Enami Mugpon, Brigada News.